So what's up mga parno, mayong gabi din natong tanan mo paday po akong pag-uli dari sa bahay kay dadto na lagi ko nagkananan ila lula. So karon day pod mag-andam sa day pod ko para nga akan nilang miming og ni Samsam. Og sa pagkakaroon day po mga gabi unang mga par kay human naman tag-andam daring ilang pagkaon ato na puding ipanghatag. Usa day na to ihatag ni Samsam ang pagkaon ato sa ning ihatag ning ilang miming. Ug ato na pong i-proceed og hatag ning kasamsam nga pagkaon. Ug ato sa pinisiyang ahuwatan kay wa man puy suga daaring dapita. Dari sa among likod ba na kay naay sulad ni hinay. Diyan na puy mga gabi na puy gabi nga di din siya musika mo nang na namang ahuwatan kay aron makakaon siya tarong ba. Balay day pod mga par gikat pa day pod ko sa ubos kay dadto na ko gipakaon suka dadto pagka Bernes kay pagka Huwebes gamay naman to ko ano pagka Huwebes sa udto dadto na day ko nagsugod og kaon ila lula kay wa na lagi pud ko bugas kay og mamaylo ko di mapriing og pamaylo mga ko dadto ilaha. Hindi naman po ko atagan mo na napagis na lang po ko dadto na naman ko magkananan. Bahalag darin ako matog kay naman po si ingkoy akong kauban. So karon na gabi una mga para uban ni sa ninyo nga atong huwatan ni og pagkahuman kaonis Samsam kay wa lagi suga daaring dapita dari sa among likod ba. Balay day pod mga par di ra day pod ni si Samsam aga kong iro before kay naapas bantay kaso laman to si bantay dadto mga adlaw sa gibilin na ko sa bantay dari nga wa ko dadto kog anuling nag kuan mig exposure sa among organization sa youth mura gay hapon na sila kuan kananay CFO gipanguluhan ni Sir Jason ningadto mig anuling unja isa pud mi kaadlaw unja pagkaugma dadto ningadto pud mig biya baskin dulman kaning tan-aw pud ilang farm dadto ning suway pud mig pangabono dadto mais. Bali de pud tong among gingadto ang mga par kuan ra day pud to sa CFO kanang membro. Unya sa pagkahuman day pud among pangabono dadtong maong mais ning uli na dayon mi unya naa pa day pud mi gihapit dadto unya kay wa may tawo ang maong bay mo tong ni diretso na lam mi uli dadto sa anuling kay aron nga makapahuway na pud lagi mi kay aron ini kaugma muuli na pud mi og sayo. Unya karon day pong gabi una di sa day pud nato ni abiyaan si Samsam kay nagkaon pa man pud hapit naman pud siya makahuman mga par kay luoy pud way kasuga-suga dani kay naman gani solar dani napoy isa ka gabi nga najoy gabi nga di gyud mo siga ang solar dani ambot og ngano ning di mo siga ni gamay ra man tingali pud ning watts brato ra man pud ni pagpalit nako sa online ato naman pud ning ahuwatan si Samsam nga mahuman og kaon kay hapit naman pud kay aron nga naa pud siya suga kay makatarong pud siya kaon ba.